दर्शक बंधु गाड़ीर फाइन को नहीं जो समस्त द्वंद्व अच्छी जमीक आम समस्त जानते बर्तमान ओडिशा रे राज्य सरकार गाड़ीर फाइन को नहीं बहुत गुड़े कड़ाकड़ी नियम आनी तेबे यही समस्त नियम भितर आपण मान मनरे निहाती किछि प्रश्न आसुथबो एई फाइन को नहीं किछि प्रश्न आसुथबो जेमिति कि सरकार वर्तमान जो योजना आनी ओटीएस योजना एई योजना माध्यम केउ सब फाइन को 50% रिहाती मिलिबो। सेकेंड है जो गाड़ी उपरे फाइन अच्छी फाइन थिले आमे कोनोसी ट्रांजैक्शन करि परिबा नाही जेमिति फाइन थिले पोल्यूशन टेस्ट हबो ना हबनी पोल्यूशन टेस्ट करिवा पई मोबाइल नंबर लिंक हवा बाध्यतामूलक कि जदि बाध्यतामूलक मोबाइल नंबर आमे किभली लिंक करिवा एमिति बहुत किछि डाउट आपण मानक मनरे बहुत किछि प्रश्न बहुत किछि द्वंद्व आसुथबो। तेबे एई सब द्वंद्व को नहीं एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर गोटे क्लारिफिकेशन देइछंती आपण माने एई न्यूज टी आर्गस न्यूज रे मध्ये देखि परिबे एई खबर टी आर्गस न्यूज रे देखि परिबे। तेबे आसंतु देखिबा से कोन क्लारिफिकेशन देइछंती एई समस्त आरटीओ जो चालान अछि ए द्वंद्व को नहीं कोन से क्लारिफिकेशन देइछंती जेमि देखंतु एक नंबर है जदि गोटे गाड़ी रे गोटे फाइन पड़ी एवं से फाइन टी को 90 दिन रु अधिक हो गलानी आपण ताहा फैसला फैसला करना यार अर्थ नुहे कि आपण गाड़ी उपरे गोटे किसी गोटे अमाउंट टी चालान पड़ी 5000 चालान पड़ी आपण से पैसा टी देकरी क्लियर करदेवे फैसलार मीनिंग यह नुह। देखंतु आपण गाड़ी उपरे सरकार माने आरटीओ तरफ गोटे चालान आसिला एग्जांपल आपण गाड़ी उपरे जेमिति कि 10,000 टंका फाइन आसी 10,000 टंका 5,000 टंका आपणकर फाइन आसी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बोली आउ 5,000 टंका फाइन आसी आपणकर जेकोसी गोटे कारण जेमिति कि आपण मोबाइल रे कथा होउथले गाड़ी चलेला बेले ठीक अच्छी टोटाल 10,000 फाइन 5,000 आपणकर लाइसेंस नहीं एवं आ 5,000 आपणकर आपण जो मोबाइल टी व्यवहार करथले गाड़ी चलेला बेले तेबे एही क्षेत्र रे आपण जदि एही 10,000 कंप्लीट आपण बांधुछंती एहा को मध्ये वन टाइप ऑफ सेटलमेंट को आजीवो अथवा आपण कोन करिवे ना ये जो 5,000 आपणकर लाइसेंस में कटिची आपण लाइसेंस नहीं आरटीओ ऑफिस जिवे सेठी आपण लाइसेंस शो कला पर आपणकर ए 5,000 कटि जीवो बुझि परले एवं आ जो बैलेंस 5,000 रहिबो एहा को आपण माने पे करी आपणकर चालान डिक्लेयर करिवे आको मध्ये फैसला को आजीवो सेटलमेंट को आजीवो किंबा यार अर्थ नुहे देखंतु आ गुटे हला यार अर्थ नुहे आरटीओ वाला माने आरटीओ ऑफिसर आम ऊपर को गोटे फाइन कर दबो आमे किछि करि परिबा नाही आमे एई फाइन एग्नेस्ट रे आपणको पाखरे जदी किछि प्रूफ अछि माने आपण जो चालान आसी आपन को जो चालान आसी से चालान जदि आपनकर कोनोसी फोटो नाही आपण मोबाइल व्यवहार करथुबार कोनोसी फोटो नाही किंतु आपन को गाड़ी ऊपर ए 5,000 टंका फाइन पड़ीची आपण मोबाइल व्यवहार करूथले बोली तेबे एई केस रे आपण माने कोन करि परिबे कोर्ट को जाई आपण जो आरटीओ छंती तांको एग्नेस्ट रे केस मध्ये करि परिबे आपनकर हक पई आपण माने लड़ी परिबे एवं एई 5,000 को मध्ये आपण पूरा सेटलमेंट करि परिबे 0-0 करि परिबे किछि टंका न देई याकू कोहा जीवो फैसला फैसला माने केवल पैसा देदेबा क्लोज करदेबा यह नुह जदि आमर किछि भूल हैनी किंबा आउ कहार फाइन आम गाड़ी रे भूल बसत पड़ी जाइछि तेबे एही समस्त एमिति किछि केस हेइथिले ताकू आपण माने क्लोज करिया पई याकू कोहा जीवो फैसला। तेबे देखंतु आपण मानको गाड़ी रे जदि गोटे चालान पड़ुछि आपण मान जदि 90 दिन भितरे से चालान को क्लियर करूना 90 दिन भीतर जदि क्लोज करूना तेबे आपणकर गाड़ी रो समस्त ट्रांजैक्शन हम नहीं समस्त ट्रांजैक्शन माने कोन आपण जेमिति आमे गाड़ी बिकले कोन ओनरशिप चेंज करिया पड़े ओनरशिप चेंज हबनी फिटनेस रिन्यूअल हबनी आरसी रिन्यूअल हबनी बुझी पारले एवं यह केवल आपण मानक मन रे गोटे भावना थिवो कि यह केवल गाड़ी ऊपर को ही फाइन आसीबो नाही आपणकर ड्राइविंग लाइसेंस ऊपर को ड्राइविंग लाइसेंस रो जो नंबर रहे ता ऊपर को मध्य फाइन आसी पारे एवं फाइन केमिति आसीबो देखंतु आपण गाड़ी चलाउछंती किछि गोटे भूल कला परे आरटीओ कोन करिवे आपणकर जो गाड़ी टी चलाउछंती गाड़ी ऊपर गाड़ी रो रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर फाइन पकेबेनी से कोन करिवे ना आपणकर डीएल नंबर ऊपर फाइन पके देबे तेबे कोन हबो आपनको ताहा मध्ये क्लोज करिया पड़ियो क्लियर करिया पड़ियो जदि करू नाहंती आपणकर ड्राइविंग लाइसेंस रो कोनोसी सर्विस मध्ये आपण माने आगामी दिन रे करि परिबे नाही बुझि परले एक नंबर द्वंद्व। 2 नंबर है देखंतु आमे समस्त जानिछंती सरकार वर्तमान गोटे योजना आनिछंती ओटीएस योजना एवं एही योजना माध्यम रे प्रत्येक जो ई चालान पड़ी गाड़ी मानक ऊपर जो चालान पड़ी से चालान रे 50% ऑफ हो जाउछि जदि 5,000 अच्छी तो आमको 2500 आमर काम हो जाउछि 2500 रे आमर चालान क्लियर हो जाउछि तेबे एही नियमटी समस्त गाड़ी रो समस्त चालान को लागू हेउ नाही मन रखंतु समस्त गाड़ी पई एहा एप्लीकेबल नोहे एहा केवल 31/7/2025 पूर्वरु जो समस्त चालान अच्छी 31 जुलाई 2025 पूर्वरु जो समस्त चालान अच्छी सही समस्त चालान को जदि आपण माने वर्तमान सेटलमेंट करिया पई चाहुछंती तेबे 50% रिहाती रे आपण माननकु पेमेंट करिवा को माने 50% रिहाती रे आपण को पैसा देबा को पड़िबो जदि
31/7/2025 ପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଚାଲାଣ ପଡ଼ିଛି ତେବେ ଏହା ଆପ୍ଲିକେବଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମାନେ 100% ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିହାତି ଯେଉଁ 50% ଅଫ୍ ଅଛି ଏହା କାହିଁକି ମାନେ କେତେବେଳେ ହେବ ନା କୌଣସି କିଛି ଡାଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେ ଚାଲାଣଟି 31/7/2025 ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ଅନଲାଇନରେ ପେମେଣ୍ଟ କଲାବେଳେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏହା 50% ଅଫ୍ ହେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସରକାର ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ସଡନଲି କାହିଁକି এই চালাণ মানে এই 50% রিহাতি এই সমস্ত পূর্ব সরকার যদি সমস্ত কথা ভাবুছেন তেবে সে আজ পর্যন্ত যেতে সব ফাইন অছি সমস্ত ফাইন কু 50% অফ করে পারিথান্তে, কিন্তু কেবল পুরোনা গাড়ি মানে 31/7/2025 পূর্বরু যেতে সব চালাণ অছি তাকু কাহিঁকি সরকার 50% অফরে ক্লোজ করিয়া পাই যোজনা আনিছন্তি। দেখন্তু বর্তমান পর্যন্ত পাখাপাখি ওড়িশারে 35 লক্ষ গাড়ি এমিতি অছি যাহা উপরে ফাইন অছি এবং এই 35 লক্ষর টোটালি 1300 কোটি টঙ্কা ফাইন পড়িছি। বুঝিপারে? 1300 কোটি। তো যে 1300 কোটি টঙ্কা অছি এই 1300 কোটি টঙ্কা আদায় করিয়া পাই মানে এହାର 50% হয়ে কেতে হলা 6.5 করোड़ মধ্য সেমানে যেমিতি পূর্বরু যেতে বি ফাইন পড়িছিলা তার অধা ফাইন কলে লোক মানে ক্লিয়ার করদেবে। তো এইভাবে সেমানে গোটে যোজনা আনিকি এই 1300 কোটি রু 650 কোটি সেমানে আদায় করিয়া পাই এই যোজনাটি আনিছন্তি। বুঝিপারে? তেবে দেখন্তু আউ গোটে দ্বন্দ্ব যেমিতিকি ଏହି ନିୟମଟି ଅଲରେଡି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିବ ମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନଥିଲେ ପିୟୁସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲେ 10,000 ଫାଇନ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ପିୟୁସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲି 10,000 ଫାଇନ୍ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ନିୟମ ଥିଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଯଦି ଫାଇନ୍ ପଡ଼ୁଛି 5,000 ଟଙ୍କା, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆର୍ଟି ଅଫିସକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସଟି ଦେଖାଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଚାଲାଣଟି କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା। ঠিক সেইভাবে ভাবে বর্তমান যদি পল্যুশন আপনার গাড়ির পল্যুশন না বলে আপনার যদি কিছু ফাইন পড়ুছি আপনার যদি ফাইন পড়িবার 7 দিন ভিতরে দেখুন ফাইন পড়িবার 7 দিন ভিতরে যদি আপনার পিউসি অপডেট করছেন এবং সেই সার্টিফিকেট আপনার মানে আরটিও জমা করছেন তেবে আপনার সেই সম্পূর্ণ চালাণ মানে যেতে 10,000 পড়িথিব 10,000 চালাণ আপনার ওয়ে অফ হয়ে যাব মানে ক্যানসেল হয়ে যাব, সরকার এখন মাফ করেদেবে। বুঝিপারে? তেবে দেখুন আপন মানে ভাবুথে ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଥିବ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କି ଚାଲାଣ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି ତାହା ଅପଡେଟ୍ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 90 ଦିନରୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଚାଲାଣଟି ଯଦି 90 ଦିନରୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥିବ ତେବେ ଆପଣ ପିୟୁସି ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 90 ଦିନରୁ ଯଦି କମ୍ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲାଣଟି ତେବେ ଆପଣମାନେ ପିୟୁସି ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। বুঝিপারে? এবং পিউসি অপডেট করে আপনার আরটিও জমা কলে আপনার সেই চালাণটি মানে সরকার মাইনাস করেদেবে ক্যানসেল করেদেবে। বুঝিপারে চালাণকে নিয়ে কোণ ডাউট অছি? তেবে আসন্তু বর্তমান আউ গোটে দেখা কি মোবাইল নম্বর কোণ নিহাতি জরুরি পল্যুশন সার্টিফিকেট করা মোবাইল নম্বর লিঙ্ক করা লিঙ্ক হয়েছে কোণ নিহাতি জরুরি গাড়ি কি? দেখুন পূর্বরু আপনার যদি গোটে গাড়ির যদি পল্যুশন সার্টিফিকেট করছেন কোণী ওটিপি সিস্টম নথিলা, বর্তমান কোণ করছেন সরকার বর্তমান আধার কার্ডে কোণী অপডেট কলে আমাকে ওটিপি আসুচি। ঠিক সেইভাবে ভাবে আপনার যদি গাড়ির পল্যুশন করবে আপনার যে রেজিস্টার মোবাইল নম্বর থাকবে তাকে গোটে ওটিপি আসব, আপনার সেই ওটিপিটি এন্টার কলাপরে হি আপনার এ ভেরিফাই হব এবং আপনার এই পল্যুশন সার্টিফিকেটটি অপডেট হব। বুঝিপারে? তবে দর্শক বন্ধু আশা করছি আজকাল ইনফরমেশন আপনার ভাল লাগি, যদি ভাল লাগি প্লিজ গোটে লাইক করতু সেয়ার করতু সবসক্রাইব করতু এইভাবে নূয়া নূয়া অপডেট আমার চ্যানেল ডেলি পাইবা। নমস্কার, ধন্যবাদ, জয় জগন্নাথ।